नमस्कार योकार तरंगाच्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो योकार. आयज आमच्या ह्या भागात आमच्या बरोबर एक अशे व्यक्तिमत्व आसात जाणी गोंयांत एक वेगळी आपली वळख घडयल्या. एक शिक्षक, एक इतिहासकार, एक संशोधक, डॉक्टर रोहित बाब फळगांवकर. सर तुमकां येवकार आमच्या ह्या कार्यावळीत. आनीक ह्या मुलाखतीक सुरवात करता आसतनाच एक पयलो प्रश्न तुमकां. आमी जशे शाळेंत आसतना आमी शिकताले तेन्ना बीन आमकां हिस्ट्री म्हणजे किंवा इतिहास म्हणजे एक तकलेर बर्डन कशें दिसतालें. सगळ्यो तारखो याद दवरप, मागीर खंय कितें घडिल्लें तें याद दवरप. इतिहासकार जावप किंवा संशोधन करप ही आवड तुमच्यान खंयच्यान निर्माण जाली आनी केन्ना हें तुमी अशें डिसायड केलें की आपूण ह्याच फिल्डान वतलों? मेन पयलीं म्हळ्यार कितें हातूंत तुगेले 2 प्रश्न आसात. एक हय, म्हणजे इतिहासाचें निर्माण केन्ना जालें आनी ती कशी जाली, हय, बरोबर? हय. आतां हिस्ट्री जी आसता न्ही दॅट इज म्हाका सदांच म्हणजे म्हजे कडेन जेन्ना स्टुडंट्स येतात, हं, ते सदांच म्हणटात सर आमकां स्कुलान सुद्दां शिकयता तुवें सांगले त्या प्रमाणे हय, वाज येतालो. हय. टिचरी परत परत आमकां डेट्स सांगताले. हं, हिस्ट्री म्हणजे डेट्स. आतां हिस्ट्री म्हणजे डेट्स न्ही बेजिकली. डेट ही एक पार्ट ताजो. हं, पूण त्यो सुद्दां कशी याद दवरप हें जर आमकां कळपा जाय तर इतिहास पयलीं तो समजून घेवचो पडटा. हं, तो इतिहास जेन्ना तूं समजून घेता म्हणजे हिस्ट्री जेन्ना तूं समजून घेता तेन्नाच तुका त्यो तारखो ऑटोमॅटिकली याद उरतात. आतां कितें आसा सगळ्योच तारखो म्हाकाय याद उरनात तश्यो. पूण ज्यो मेन इम्पॉर्टंट इव्हेंट जे घडिल्ले आसतात त्यो याद दवरप व्हडली तशी कठीण न्ही. हं, म्हणटकीर ब्लॉक जो भुरग्यांच्या मनां आसता स्टुडंट्साच्या मनां की हिस्ट्री म्हणजे डेट्स हं, हें सामकें चुकीचें. की हिस्ट्री जर तुका कळना तर तुका तुजी पास्ट म्हणजे तुजें पयलींचें आनी आतांचें तशेंच फ्युचर कशें आसपाक शकता, कशें करपाक शकता आमी हं, हाजेर तो उजवाड घालपी एक विशय आसता. आनी इट इज अ व्हेरी सायंटिफीक अप्रोच. म्हणजे ताका आमी जो सायन्स सब्जेक्टाक जो अप्रोच लायतात हं, तसोच अप्रोच आमी हिस्ट्री शिकतनाय लावचो पडटा. हं. आनी तो कसो लावप म्हणजे हांव आतां खूब कडेन तुका उदाहरण दिवपाक सांगता. एकदां हांव हांगा गेल्लो तांबडी सुर्ला जें देवूळ आसा हय, हांगा थंय गेल्लो म्हादेवाचें देवूळ. महादेवाचें. आनी थंय एक टिचर आपल्या स्टुडंट्सांक घेवन आयिल्लो. हं, सो त्या स्टुडंटांनी ताका विचारलें की हें देवूळ बांदिल्लें कोणें? हं, सादीशी एक गोश्ट आशिल्ली की तें कदमकालीन देवूळ अशें सांगपा जातालें कित्याक तो हं. बोर्डूय मारिल्लो भायर. पूण टिचर तें न सांगता पांडवकालीन म्हूण त्या भुरग्यांक सांगता. हय, अशें जेन्ना आमी भुरग्यां कडेन काल्पनीकता हाडटात हय. म्हणजे जाका फॅक्च्युअल खुबश्यो हें एकूच न्ही हं, पूण खुबश्यो गोश्टीक जाका सायंटिफीक एटिट्यूड आमी दिनात हं, तेन्ना हिस्ट्री बिकम्स इवन मोर कन्फ्युजींग. म्हगेली हिस्ट्रीची जी आवड जी आसा निर्माण जी आसा ती बेजिकली जाली काणकोणच्यान सुरू जे कडल्यान हांव येतां हय. म्हणजे ते पैंगीण गांवच्यान. घरा कडेन संस्कृती कल्चर हाजे बद्दल सदांच डिस्कशन जातालीं. हं, आनी तातूंत आमची गोंयांत इतले देव देवस्थानां आसात हय. की ताजे बद्दल हिस्ट्री किंवा तो खंयच्यान आयिल्लो ताजो ओरिजीन कितें किंवा ताजी हे रिच्युअल करपाचे फाटल्यान ताजो हेतू कितें हं, हें जेन्ना डिस्कस जातालें म्हणजे आजो आजी किंवा बापाय कडल्यान तेन्ना ल्हान आसतनाच तें म्हाका क्युरियोसिटी आशिल्ली त्या सब्जेक्टा बद्दल. हं, आनी ताजेर कशें आशिल्लें खूब डिबेट्स जाताले म्हणजे डिबेट्स इन द सेन्स जेन्ना एक जाणटे उलोवपाक बसतात हं. आनी ते डिबेट्स जेन्ना जातात एज अ चायल्ड वेन आय ग्रू अप म्हणजे लिसनींग टू दीस डिबेट्स म्हाका एक तरेची इंट्रस्ट निर्माण जाली की हाजे फाटल्यान आमी वॉट इज द रायट वे टू स्टडी दीस थिंग्स हं. आनी देन आय टूक इट अप एज अ पार्ट ऑफ माय करियर. सर तुम्ही मुर्त्यांची स्टडी करतात. देवतांची जी मुर्ती असतात तांची स्टडी करतात, तांचो रिसर्च करतात. अ, हो फील्ड खूब जाणांक एक वेळ नवीन आसतलो की मुर्तांची स्टडी करप केन्ना आयल्या, कितें कशें. ताज्या बद्दल आमच्या प्रेक्षकांक तुमच्या कडच्यान आयकपाक आवडटलें. मुळात कशें आसा जाणा जेन्ना तूं इतिहास शिकता हं, इतिहास शिकतना ताका आमी आतां एक कोर्टान बी आमी केन्ना आयकता आनी डायलॉग तो खूब फेमस आसता आपके पास क्या सबूत है. हय. हिस्ट्री डिमांड्स एविडन्स. हं, कळ्ळें. हं, तुजे कडेन जर तुजे कडेन जर एविडन्स ना हं, प्रूव करपा खातीर देन इट बिकम्स अ फोक टेल म्हणजे नरेटीव जाता ती. तूं सांगता हांव आयकतां हय. काणी ती एक तरेची. जशें आमकां ल्हान आसतना काणी सांगताले देंवचार आसा हें आसा हं, भूत आसा सो त्यो त्या तरेच्यो काणयो कित्याक आमी ते प्रूव करपाक शकले ना हय. अजून. म्हाका जे एक्सपिरियन्स जाता ते म्हाका म्हणजे म्हाका ताका एक्सपिरियन्स जाता ते म्हाका सांगता हय. देंवचारा बद्दल बी. हिस्ट्री तशी नासता. सो जेन्ना तूं हिस्ट्री शिकता ताका एविडन्स लागतात. हं, वन ऑफ द एविडन्स इज आर्किओलॉजी.
म्हणजे पुरातत्व म्हणटा ताका आमी. उत्खनन करतकीर जें कितें भितरल्यान मेळटा ताजेर एनालिसीस करप. तातूंकय आनी वेगळे वेगळे फिल्ड्स आसात आनी त्यो वन ऑफ द फिल्ड्स इज आयकॉनोग्राफी म्हणजे स्टडींग ऑफ स्कल्पचर्स. स्कल्पचर्स. ताका आमी कोंकणीन किंवा मराठीन ताका मुर्तीशास्त्र किंवा कॉमन हातून मुर्त्यांचेर अभ्यास अशें म्हणटात. पूण आयकॉनोग्राफी हो जो सब्जेक्ट आसा त्या सब्जेक्टा प्रमाणे तूं 2-3 आस्पेक्ट शिकता. म्हणजे मुर्ती वळखुवप ती कसली, ताजो काळ वळखुवप, ताजी शैली वळखुवप आनी ते मुर्तीचे फाटल्यान कारण कितें, त्या उपासनेचे फाटल्यान कारण कितें अशे तरेची ती स्टडी आसता. म्हणजे तातूंत जेन्ना तूं शिकता तेन्ना एक 4-5 तरेचे आमकां प्रकार कळटात की गोंयची पयलींची त्या वेळाची सोशियो रिलिजियस कल्चर कितें आशिल्लें, म्हणजे धार्मीक आनी सामाजीक हाजो संबंद कितें आशिल्लो समाजाचो. दुसरी आमी जे शिकतात ते त्या वेळाचे राजा राज्यकर्ते डायनेस्टीज, की प्रत्येक जी डायनेस्टी आयली ताणें आपली ओन शैली निर्माण केली, आपली ओन एक कला निर्माण केली. आनी तातूंत तिसरी आमी शिकतात ते लोकजिवनाक जशे वेगवेगळे देव आशिल्ले ते कशे आशिल्ले. सातेर, रवळनाथ किंवा बेताळ हे जे लोकजिवनांतले जे लोक माणसांतले जे देव आसात, रिजनल गॉड्स म्हणटात ताका आमी, डेटीज म्हणटात, ते कशे आशिल्ले. सो एक तुका जी स्टडी आसा आयकॉनोग्राफी किंवा मुर्तीशास्त्री जे म्हणटात, दॅट टेल्स यू अ पॅटर्न ऑफ अ पर्टिक्युलर टायप हिस्ट्रीचो. म्हणून तो खूब इंट्रस्टींग आसता. हांव तुमचे आनीक लेक्चर आयकतालो ऑनलायन आनीक तातूंत भितर तुमी जशें आतां तुमी सातेरीचो उल्लेख केलो तातूंतय भितर तुमी ते उलयल्यात की सातेर पयलीं रोयण आशिल्ली. त्या रोयणींतल्यान मागीर जशें जशें आमी हातून येत रावले प्रेजेंट तातूंत भितर तशें तशें ताका आमी मुकटे लायले. मागीर तातूंतल्यान मुर्ती ताका मागीर हाजो लाकडाचो हे येवपाक लागलो आनीक मुर्तीच्या रुपांत सातेर आयली. मागीर तुमी तरंगाचो ताका हें केलो की सत्री आनीक तिका वयर रोयण आनीक मागीर वयर जो हें आसता तर एक वेळ तुमी म्हणटात की मशरुमाचो हें आसा. तशें आमकां आनीकय खंय हें मेळटा, कनेक्शन्स मेळटात? पळय सातेर जी आसा न्ही ती बेजिकली मदर गॉडेस, म्हणजे सामकी हे मातयेंतल्यान आयिल्ली देवी. आनी दुसरी गोश्ट तिजी एक म्हत्व म्हळ्यार कितें की सातेर जी आसा ती मातयेंतल्यान वयर आयिल्ली कारणान दॅट इज म्हणजे आय ऑलवेज से दॅट इज द ओनली नॉन लिवींग थिंग ऑन दी अर्थ वीच डिस्पायट ऑफ बिंग नॉन लिवींग इट स्टील हॅज ग्रोथ. म्हणजे बाकीचे आमी नॉन लिवींग जेन्ना भुरग्यांक शिकयता लिवींग आनी तातूंत ग्रोथ जायना, ही नॉन लिवींग आसून हातूंत भितर ग्रोथ आमकां दिश्टी पडटा. सो ताका लागून ओल्ड जे आमचे जनरेशन आशिल्लें म्हणजे आदी लोक पयलींचे जे लोक आशिल्ले तांणी ती परफेक्ट रेप्रेजेंटेशन ऑफ मदर अर्थ ही पळयली. तशें पळोवपाक गेल्यार रवळू जो आमी ताका आज रवळनाथ म्हणटात तोय बी एक तेच ताजो कॉन्सोर्ट म्हणजे ताजो कावंटर पार्ट, मेल कावंटर पार्ट म्हणपाक शकता आमी. आनी नांव तशें आयलां रवळू म्हणजे रवो किंवा कण, हाजे वयल्यान ताजो तो उगम आमकां दिश्टी पडटा. तशेंच तुवें जशें तरंग म्हळी न्ही म्हणजे वीच इज रेप्रेजेंटेशन ऑफ म्हणजे मदर गॉडेस आनी वयर मशरूम वीच आय ऑलवेज फील इट इज अ पार्ट ऑफ. तशें रवळनाथाची तरंग उजो हात जो आसता तो रेप्रेजेंट्स रवळनाथ. ताका आनी एक जोड देव आसता दाव हात, तो भूतनाथ आसता. आनी ह्यो ज्यो पॅटर्न्स आसता न्ही वर्शिपाच्यो त्यो आमकां वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे तरेन पळोवपाक मेळटा. तूं जर पेडणे तालुक्यान आयलो तर तुका भगवती रवळनाथ चड कॉन्सन्ट्रेशन मेळटली, माऊली मेळटली. सावथ गोवाक गेलो तर तुका रवळनाथ ऑलमोस्ट ना जाता. सत्तरीन जर तूं गेलो थंय मोस्टली मदर गॉडेसीस मेळटल्यो. सो अश्यो तरेच्यो ज्यो तांचे ज्यो रिजनल म्हणजे त्या एरिये प्रमाणे ज्यो उपासना आसात त्यो ठरिल्ल्यो आसता प्रत्येक गांवांनी. सर तुमी उल्लेख केला तुमच्या गांवचो उल्लेख केला. तातूंत भितर जर एकूण पैंगीण गांव पळयत जाल्यार काणकोण वाठार पळयत जाल्यार तातूंत भितर एकमेव परशुराम देवाचें देवूळ मेळटा आमकां. काणकोण वाठारांत आमकां नागडो बेताळी पळोवपाक मेळटा जो आनीक खंयच ना गोंयांत. तुमच्या गांवचें तुमी ह्या फिल्डांत येवपाक कॉन्ट्रिब्युशन आसा अशें दिसता तुमकां? 99.9%. 1% हांव तो दवरतां. 1% इज दॅट 0.1% इज माय क्युरियोसिटी, म्हजी इंट्रस्ट तातूंत. पूण ताका लागून सुरवातीकच म्हणिल्लें की हे जे सगळे तो एंटायर पैंगीण गांव जो आसा म्हणजे हांव तुका आनीक एक स्टेप मुखार वचून सांगता की पैंगीण गांवा भशेनूच कल्चरली स्ट्रॉंग अजून पर्यंत संस्कृती आनी ताणें संस्कार
जोडून दवरले गांव आसा, म्हणजे राखून दवरिल्ले. ते म्हणजे मयां एक, हं, मुळगांव एक, हं, शिरगांव एक हं. आनी ताचे बरोबर हांव पैंगीण एक म्हणटा. बाकीचे इतर ठिकाणी आसात, म्हणजे सरवण, हं, बिचोली तालुक्यांतले. पूण हे जे गांवांनी हं, अजून पर्यंत आपली पारंपारीक वेशभुशा, जेन्ना पळय रिच्युअल जाता, जात्रा जाता, हं. तेन्ना तांच्यो वेशभुशा म्हणजे अजून सुद्दां तूं पैंगिणी वचत तर थंय तरंग धरतना ते अजून सुद्दां धोतरच न्हेसतात. हय. पूण बाकीच्या गांवांनी आमकां दिश्टी पडटा काही ठिकाणी की ते पॅन्ट आनी शर्ट घालून ती तरंग धरतात. हं, धरली म्हणून कांय वायट ना किंवा ते बरें आनी वायट हांव तुका म्हणना. पूण जे कल्चरली आपल्या रुट्सां कडेन सामकी घांस मारून आसतात, ताका लागून त्या भुरग्याच्या मनाचेर एक इम्प्रेशन निर्माण जाता ल्हान भुरग्याच्या, हं, की ही आमची संस्कृती. आनी ताका लागून एक शक्यता आसता की तो भुरगो त्या संस्कृती कडेन वचपाचो. हं, मयां वच, मयां जर जात्रा जाता आतां किंवा रेड्याची जात्रा किंवा केळबाची जात्रा पयर हय. जाली ती. शिरगांव वच, हं, लयराईची, मुळगांव वच. ते अजून सुद्दां ते लोक मुंडाशे बांदतात. हं, अजून सुद्दां तूं जर पळयत तांकां ते माले धरतना ते पारंपारीकूच न्हेसतात. हं, सो दॅट क्रिएट्स एन व्हेरी वॉट यू से स्ट्राँग इम्पॅक्ट हं. ऑन दॅट होल सोसायटी, की ना जरी ते ओल्ड जालें, इट इज आवर ट्रेडिशन. सो तातूंतल्यान जेन्ना भुरगो वता आनी ताका जर तर एक 1% सुद्दां क्युरियोसिटी आसत टू स्टडी दॅट, नथींग लायक इट. सर तुम्ही संत स्वरूपनाथ तांबे महाविद्यालयांत शिकयतात आनीक थंय तुमी आर्कोलॉजिकल सेंटर सुरू केलें. ह्या आर्कोलॉजी सेंटर सुरू करपा फाटलो थॉट कितें आशिल्लो? परत म्हणजे हिस्ट्री आनी आर्किओलॉजी हाका एक सांगड जायच पडटा. हय. आमचे कडेन आर्किओलॉजी सेंटर सुरू करपा फाटल्यान 2-3 उद्देश आशिल्ले. हं, एक म्हणजे भुरग्यां आतां आर्किओलॉजीचें एक वेगळें डिपार्टमेंट आसा गव्हर्मेंटा कडेन. तें आपलें काम करता. हं, 2 डिपार्टमेंट एक सेंट्रल गव्हर्मेंट, एक स्टेट गव्हर्मेंटाचें. पूण भुरगीं जेन्ना आमगेली हिस्ट्री शिकतात, हं, आमी तांकां फक्त तोंडी सांगतात, की हो 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 पुरातत्व हें अशें तें तशें. पूण आमी कितें केलें, एक उपक्रम तयार केलो, एक प्रोजेक्ट कसो, हय. की भुरग्यांनी वचून, गांवांनी वचून आर्किओलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स फक्त आयडेंटिफाय करपाचे. म्हणजे आपल्याल्या गांवांक जर फॉर एग्जांपल तुंयां, पारश्यां ते लोकेलिटीचे आनी थंय वचपाचें सांजचें आनी खंय खंय आर्किओलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स तांकां दिसता ते हं, ते काय आर्किओलॉजिस्ट न्ही, तांकां दिसता ते आयडेंटिफाय करप. हें करतना गांवां भितर त्या गांवांनी अवेरनस निर्माण जाली. हं, ज्या ज्या गांवांनी हे भुरगीं गेले, ती एक गांवां वचूं काय 2 गांवां वचूं, ते अवेरनस एक निर्माण जाली, की कोण तरी येता कॉलेजींतले भुरगे आनी पोरणी वस्तू, पोरणी जे दगड, धोंडी ते जे पयलीं म्हणटाले ते वळखतात. हं, आनी त्या भुरग्यांनी कितें केलें, की म्हाका ताणें फोटो धाडपाक हांवें सांगलें तूं म्हाका फोटो धाडात. हं, जेन्ना आमी एक एनालिसीस केली आमी बसून, तेन्ना अशें कळ्ळें की दे आर व्हेरी व्हॅल्युएबल ऑब्जेक्ट्स. हं, कुडके आसना ते किंवा ताचे इवन तुकडे धाकटे, व्हेरी व्हेरी व्हॅल्युएबल ऑब्जेक्ट्स आनी आर्किओलॉजिकली दे आर व्हेरी सिग्निफिकंट. हं, आमी ते लोकांक अप्रोच केलो. पूण अप्रोच करचे पयलीं आय हॅड टू रायट टू माय हायर अप्स. हं. म्हणजे सद्याचे जे सेक्रेटरी एड्युकेशन आसा श्री प्रसाद लोलयेकर हय. सर, तांचे कडेन हांव हें केलें, डिस्कस केलें आनी ही वॉज व्हेरी एनकरेजींग. हं, आनी ताणें सांगलें रोहीत तूं कर, तुका जितली पळय शक्य आसा तूं कर, वी वील सपोर्ट. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सपोर्टेड इट होल हार्टेडली. हं, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन सपोर्टेड इट होल हार्टेडली. आनी जेन्ना हे भुरगे थंय गेले आनी तांचे कडेन जेन्ना डिस्कशन जाली, तेंय लोकांक कळ्ळें की ना हें इम्पॉर्टंट. हं, अशी केसी जाल्ली आसा, तुका सांगल्यार अजाप दिसता की जेन्ना हे अवेरनसाक लागून लोकांनी आमकां फोन करून सांगिल्लें आसा की हांगा एक मुर्तीचो कुडको आसा किंवा हांगा एक विटाचो कुडको आसा, हं, तो जाय जाल्यार तुमी व्हरात. लोकांनी आमकां हाडून ह्यो सगळ्यो ऑब्जेक्ट्स हाडून दिल्ले आसात कांय हं, ठिकाणी. हं, आतां एक थंय कितें जालां की सेंटर फॉर आर्किओलॉजिकल स्टडीज ह्यो जेन्ना आमी ओपन केलें, त्या सेंटरांतल्यान आमी भुरग्यांक आर्किओलॉजी कडेन कशें व्हरप. हं, भुरग्यांक आर्किओलॉजी कित्याक हांगा गोंयांत आर्किओलॉजीची स्टडी दिणारी कॉलेज ना ना. तशी, म्हणजे एज अ डिसिप्लीन. हय. सो हे भुरग्यांक आर्किओलॉजी कडेन कशें व्हरप, अशे तरेचो तो उद्देश आशिल्लो. हं, आज त्या सेंटरा कडेन जवळ जवळ 60-70 आर्टिफॅक्ट्स आसात हं, आनी सांग्या वयल्यान हाडिल्लो एक लांकडी रथ आसा, हं, जो आमी प्रिजर्व करून दवरला. आनी ह्यो सगळ्यो ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले केल्ले आसात. कॉन्जर्वेशन कशें करप, हं, म्हणजे पैंगीणच्या बेताळाचें जें लांकडी सिलींग आशिल्लें, हय. ताका कमळां आशिल्लीं, हं, ती ताणें आमकां हँड ओवर केली. ती आमी परत घडली हं, आनी ते कॉन्जर्व करून घेतलें. भुरग्यांनी जिक्सॉ पजल जशे बसयतात हं, तशें ते करून ते कॉन्जर्व केलें. सो भुरग्यांक कॉन्जर्वेशना कडेन, रेस्टोरेशना कडेन, आतां आमी म्हणटात न्ही की घर एक पोन्नें जालें, एक देवूळ पोन्नें जालें, तें नवें बांदया. नवी बांदया गोश्ट वेगळी,
पूण तें सांबाळून कित्याक ताका जो व्हॅल्यू आसा हं. तो आनीक बाकीच्या इतर घरांत आसता. हं. आज जे ट्युरिस्ट जे गोंयांत येतात ते बाकीचे आसात तांकां पळोवपा सारके, हं. पूण ट्रेडिशनल जी हेरिटेज जी आसा आमगेली बिल्ट हेरिटेज जी म्हणटा पणजे हं. किंवा फोंतायनेज किंवा मडगांवां ही जी पोरणी घरां पळोवपाक मेळटात ताका लागून ते चड एट्रेक्टीव म्हणजे एट्रॅक्ट जातात. हं. सो टुडे आज जे आमचे कॉलेजी भुरगे आसात तांकां सेन्सिटायज आमी करतात हं. टुवर्ड्स आर्किओलॉजी टुवर्ड्स आमी आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कडेन टाय अप केल्लें आसा कोलॅबरेशन केल्लीं आसा आनी ते थंय मैसूरच्यान हांगा येतात पोरूं आयिल्ले 3 दिसांचो आनी वर्कशॉप घेतात. सो अशे तरेची तांकां क्लोज हाडप हं. आनी तांकां अवेरनस क्रिएट करप की इट इज द नीड ऑफ दी आवर. हे झपाट्यान जे आमचे वॉट यू से मॉडर्नायझेशन चालू आसा तें खंय तरी ताका सांगड घालून की ट्रेडिशनल हेरिटेज ट्रेडिशनल आर्ट तुमी प्रिजर्व करून दोन्ही दवरपाक जाय. सांबाळून हां. दवरपाचे. हां. ह्या हातूंतल्यान हांव तुका आनीक सांगपाक सोदतां की कावी कला हं. म्हणजे आमच्या कॉलेजींत आतां कावी कलेचेर भरपूर काम जाल्लें आसा हं. आनी आमकां म्हणजे आमी आतां मेमेंटोज करतात भुरगीं हां. आमगेलीं हांव न्ही म्हणजे भुरगीं आनी दॅट इज डन थ्रू द सेंटर. ओके. सो अशे तरेचे लोकल आर्ट प्रमोट करप हं. किंवा लोकल आर्टिजन्स हाडून तांकां शिकोवप हं. हे भुरग्यांक. सो दीस इज द उद्देश बिहायंड इट. सर आमी आतां जेन्ना देवळांनी वतात किंवा खंय आमी जेन्ना देवांची मुर्त्यो पळयतात तेन्ना आमकां एक स्ट्रक्चर्ड हातून भितर दिश्टी पडटा. त्यो मुर्त्यांचो जो स्ट्रक्चर आसत किंवा रुपणें जें आसत तें इज इट डिसायडेड काय तें पुरांतर काळांतल्यान चलत आयिल्लें आसा? प्रत्येक जी मूर्ती आसता न्ही हं. ती आतां 2 तरेचे देव आसतात. एक म्हणजे स्थानीक देव. हां. दुसरे आसता म्हणजे सांतेर, बेताळ, रवळनाथ ते हं. जाले. दुसरे आसतात ते पुराणीक दैवतां. दुर्गा, नवदुर्गा हं. किंवा आमची महालक्ष्मी, परशुराम, वामन ही पुराणीक दैवतां. आतां पुराणीक जी दैवतां आसतात तांचे स्ट्रक्चर डिफायन्ड आसता. सो ती चेंज जायनात. म्हणजे केशव जर जालो उदाहरण दिवपाक तर ताजे आतां 4 आयुधां आसपाक जाय. आसपाक. शंख, चक्र, गदा आनी पद्म आसपाक जाय. हं. तरूच तो केशव जाता. सो ही डेफिनेशन जी आसता ती ओल्ड आमची जी टॅक्स्ट आसतात हं. म्हणजे ताका आमी आयकॉनोग्राफीक टॅक्स्ट म्हणटात. हं. ऑर वेगळी आसा पद्मपुराण आसा किंवा रूपमंडन आसा हं. म्हणजे तांकां खूब हें आसा किंवा थोडी हातूंतलीं काडिल्लीं आसात पुराणांतल्यान. ती डिसायड करतात. हं. पूण बाकीची जी स्ट्रक्चर्स आसतात म्हणजे फॉर एग्जांपल बेताळ हे लोक कथेंतल्यान आयिल्ले स्ट्रक्चर आसता. हं. म्हणजे बेताळ हो कोण? कसो आसतलो? तो नागडोच आसपाक जाय. खंयच गेल्यार बेताळ ताका ताजेर आंगाचेर वस्त्र धारण केल्लें तूं पळोवचो ना. हं. सगळे बेताळ नागडे आसतात. हं. तो कसो आसतलो? तो भयानक आसपाक जाय. ताचे दांत भायर आसपाक जाय हं. किंवा तो फियर्स आसपाक जाय. ताच्या हाताक खड्ग आसपाक जाय. दुसऱ्या हाताक पात्र आसपाक जाय. ताच्या हाताक तो इतलो फियर्स आसता की सर्प ताच्या आंगार आसता. हं. कळ्ळें? सांतेर म्हणजे कितें? सांतेर म्हणजे तूं रोयण आसतली ती. हं. रोहिणी कडेन कोण आसता? सर्प आसतात. म्हणून ते तूं सो ह्यो लोकांतल्या कथेंतल्यान आयिल्लीं वर्णनां ताजी ती स्ट्रक्चर्ड मुर्ती जातात मागीर त्यो. सो अशे तरेच्यो त्यो डिफायन्ड आसतात. हां. सर आमी गोंयांत गोंयचो जेन्ना इतिहास पळयता तेन्ना एक आमकां हें मेळटा तो भाटाभाटीचो वेळ. जेन्ना भाटाभाटी जाली तेन्ना एक देवांच्यो मुर्त्यो देवळां वांटोवपा खातीर गोंयांतल्या गोंयांत कांय कडेन शिफ्ट केल्यो. म्हणजे जशें आमी आयज अंत्रूज म्हाल जो फोंड्या म्हाल आसा तातूंत भितर कितलींशींच हाडलीं. जाल्यार कांय जाणां गोंय सोडून वतनाच देव आपले बरोबर घेवन गेले. बरोबर. जेन्ना शीम हुंपली आसत किंवा दुसरे कडेन व्हेले तेन्ना खंय आमकां मुर्त्यांचे बदल जाल्लो, स्ट्रक्चरान बदल जाल्लो बीन दिश्टी पडटा? ना. उलट तर तुका म्हणजे तूं जर बारीक पळयत न्ही ह्यो ज्यो मूळ उपासना ज्यो आसात त्यो ताणें कॉन्सेप्ट्स तशेच दवरले. हं. पूण थोडे ठिकाणी तांचे हातूंत बदल जाल्लो आसा. ताजें कारण अशें की तांकां शक्य जालें ना सगळ्यो मुर्त्यो थंय व्हरपाक. हं. पूण करमळीचो म्हणजे ओल्ड गोवा जो आतां करमळी गांव आसा हां. थंयचो ब्रह्मा ताणें तशा तसो उबारून ताणें आज सत्तरी व्हरून दवरलो. हं. म्हणजे तेन्ना आयचे सत्तरी व्हरून हां. दवरलो. ताकाच ब्रह्म करमळी म्हणटात. हां. पूण थोडे हातूंत स्ट्रक्चर आनी कॉन्सेप्ट हातूंत बदल जाल्ले ना. हं. दॅट हॅज हॅपन इन 99 केसीस. 99% केसीस तश्यो आसा. 1-2 केसीसान अशें जाल्लें आसा की वेन तांकां शक्य जालें ना तें व्हरपाक. हं. ती मुर्ती किंवा तो आयकॉन जो म्हणटा आमी तो ट्रान्सपोर्ट करपाक तांकां इम्पॉसिबल जालो. तेन्ना तातूंत थोडोसो बदल आमकां दिसून येता. दिसून हय. सर तुमी मुर्त्यांचो अभ्यास करतात आनीक आमी म्हणटात की देवी शक्ती आसत किंवा थोड्या देवांक थोडे जे लोक आसतात ते देवांक माननात किंवा मुर्त्यांक माननात.
हाजेर तुमचे जसं तुम्ही कोणा येवन सांगलें, की ना हांव देवाक मानना, हांव मुर्त्यांक हें करना, पुजना हें तें. तुमचें कन्क्लुजन कितें आसता ताजेर? न्ही, एक तर मरे हातूंत कशें आसता, की 2 भाग आसा हातूंत. हं, म्हजो जो डायरेक्शन जें आसा, दॅट इज एन्टायरली बेज्ड ऑन स्टडी. हं, म्हणजे तातूंत हांव इमोशन्स हाडना. हं, तातूंत हांव सेंटिमेंट्स हाडना. हं. इतिहास धरून उलयत तर तातूंत सेंटिमेंट्स येवपा जायना. जाय. इमोशन्स येवपा जायना. प्रत्येकाची ती एक तर एक हें मान्यता आसता. देवा मानप किंवा न मानप हो वैयक्तीक भाग. हं, मुर्तीक मानप किंवा मुर्ती पुजा करप ही ताची वैयक्तीक हं, हें. आय विल नॉट गेट इंटू इट. पूण जनमानसांत जी एक लोकल बिलीफ आसा, हं, की देर इज सम शक्ती हं. वीच कंट्रोल्स द वर्ल्ड. आय फील इट इज ट्रू. नाल्यार आय डोंट नो, म्हणजे सायंटिफिकली म्हाकाय एकदां प्रश्न पडटा, की म्हजें हार्ट कित्याक बीट जाता आनी हांव कसो चलतां. हं, आनी तें एक दीस अकस्मात कित्याक बंद पडटा. हं, हें अजून आन्सर सायन्सा कडेन सुद्दां ना. हं, देर इज सम डिवायन पॉवर वीच रन्स द वर्ल्ड युनिवर्स हं, एंड दॅट इज ट्रू. पण when it comes to archaeological study, when it comes to study of history, I cannot associate these sentiments with this and say, okay, then it becomes mixed. ताका मागीर scientific attitude उरना. हं. कळ्ळें? So that would be my take on that. सो मग तुम्ही म्हणटात, की इमोशन हें इमोशन उरपाक हय. जाय, स्टडी ही स्टडीचो स्टडी. उरपाक आतां जाय. उदाहरणार्थ तुवें जो उदळ फाटाफाटीचो जो विशय घेतलो, हां, तो तुवें व्हेरी सायंटिफिकली, ऑब्जेक्टिवली स्टडी करचो पडटलो. हां, त्या टायमाचेर भाटाभाटी जाली. एट द सेम टायम थोडे लोकांनी एक्सेप्टूय केलें. हय. वॉलंटरी एक्सेप्ट केल्ले आसा. जांकां मान्य ना ते पळून गेल्ले आसा. हं, म्हणजे ते थंयच्यान धांवन गेल्ले आसात मुर्ती घेवन. सो हे दोनूय गोश्टी जाल्ल्यो आसात. हं, सो ऑब्जेक्टीव जेन्ना स्टडी करता तेन्ना यू हॅव टू इट बिकम्स मोर इजियर आनी यू आर जस्ट लेईंग ओपन द कार्ड्स. हं. ताका लागून तो जो डॉक्युमेंट म्हणजे आमी आर्कायव्ज म्हणटात ताका. हय. आनी दुसरो आर्किओलॉजी हं. हाजी जेन्ना सांगड पडटा तेन्ना ती हिस्ट्री खऱ्या रुपान भायर सरता. सर, ही मुलाखत सोंपयता आसतना निमणो प्रश्न घेता आनीक ही मुलाखत सोंपयता. तो म्हणजे जेन्ना तुमकां एक खंयचें नवीन फायंडिंग्स मेळटा, तुमचो नवीन रिसर्च जाता, तेन्ना तुमची उमेद जी आसता ती तुमी हांगा व्यक्त करची. ना, आतां नवीन फायंडिंग्स जेन्ना जाता हय. तेन्ना एक म्हाका आनंद जाता कितें भितरल्यान मनांतल्यान जो म्हाका आनंद जाता. ऑफकोर्स ते बाकीचे जे लोक कॉंग्रॅच्युलेशन्स बी करतात ते ऑफकोर्स इट इज देर. हं, पूण मनांतल्यान जो आनंद जाता म्हणजे अंतकरणांतल्यान, की एज अ म्हणजे आय एम जस्ट अ ड्रॉप इन दी ओशन. हांव सदांच म्हणटा, की तूं येदो व्हडलो जर भारतभर पळयलें, कितलेशे स्कॉलर्स आसात म्हज्या पेक्षा खूब हं, सिनियर आसात ते. हांव एक थेंब म्हणजे मुंह में तील बराबर म्हणटात ताका. हं, पूण जेन्ना यू आर एबल टू कॉन्ट्रिब्यूट समथींग टू द कल्चर, हं, टू द कंट्री अँड टू द हेरिटेज अँड टू आवर स्टेट, तेन्ना जो आनंद आसता न्ही तो दॅट इज हायली यू कॅनॉट एक्सप्लेन टू इट. म्हणजे देर इज नो एक्सप्लेनेशन. म्हणजे तुका हांव एक उदाहरण दिता आनी सोंपयता, की पयर जेन्ना एक मुर्तीचे फाटल्यान आमकां एक शिलालेख मेळ्ळो. हं. तातूंत गोंये हय. हो शब्द आमकां फर्स्ट टायम मेळटा हय. एका शिलालेखांत. आनी ताजे वयल्यान तो असो तर्क काडपाक शकता आमी, की दॅट इज द अर्लियस्ट शिलालेख हं, ऑफ वीच गिव्स अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ अर्ली कोंकणी. हं, म्हणजे बाकीचे सगळे शिलालेख जे आसात तातूंत गोवे हं, किंवा गोपक पट्टणे किंवा गोपके अशें नांव मेळटा. हातूंत फर्स्ट टायम तो उल्लेख करता गोंये हं. आनी दुसऱ्यो लायनीर तो उल्लेख करता गोंयांतू. हं. म्हणजे काणकोणीच्या भाशेन आमी जेन्ना म्हणटात बायतूंग, न्हयतूंग म्हणटा तसो तो गोंयांतू म्हणटा. सो अशें जेन्ना म्हाका आढळ्ळें आनी आय ब्रॉट इट आउट टू द पब्लीक, आय वॉज एबल टू म्हणजे म्हाका ते भितरल्यान बरें दिसलें, की आमचे स्टेटी खातीर थोडे किंवा कमी हं. म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन मेळ्ळें आनी तें एक व्हॅल्युएबल फॉर फर्दर रिसर्च. हं. सो ते म्हाका भितरल्यान आनंद जाता. सर, तुमकां देव बरें करूं. तुमी मुजरत आयज आमच्या स्टुडियोंत आयले आनी ही मुलाखत तुमी दिली. जशें तुमी निमाणे कडेन म्हटलें, की तुमचो आनंद जो आसता तो हाजेर आसता, की तुमी आपल्या राज्या खातीर, आपल्या भाशे खातीर कितें तरी कॉन्ट्रिब्यूट केलां. हिस्ट्री खातीर, इतिहासा खातीर कितें तरी कॉन्ट्रिब्यूट केलां. हातूंतल्यानूच प्रेरणा घेवन आमचे व्ह्युअर्स आसा तातूंतल्यान आनीकय आर्किओलॉजिस्ट तयार जावचे अशें आमकां दिसता. तुमी मुजरत हांगा आयले म्हणून तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. तुकाय बी. येस. अशेच आनीकय विशय, आनीकय मानेस्तांचे मुलाखती आमी तुमच्या मुखार ह्या माळेंतल्यान घेवन येत रावतले. पळयत रावा दी वॉयस फॉर गोंय.
for Goy.